I'm a caregiver. Of course, kahit saan ako pumunta, naamoy ko pa rin yung tae. I am a caregiver. Of course, ako ang nasusunod dito sa bahay namin. Mami? Lo siya. Po. Ma? Hapitom. Po. I am a caregiver. Of course, everybody thinks taga-dukot lang kami ng tae. Which is, totoo naman. Sir, let's go. Yan lang. Dukot-dukot na tae. I am a caregiver. Of course, everybody says, may pera daw sa tae. I am a caregiver. Of course, mawalay ka lang saglit at magtatawag na yan. Ken, mami, ani po si routine. Ken, oda ka. I am a caregiver. Of course, mas marami akong oras sa pagsiselfone kaysa sa trabaho. Ken, mami, rega, osh niya. Ken, ani ba? Ken, baby. Ken, ani ba? I am a caregiver. Of course, kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. Well, not for me. Mami, ema trut sa masyo, tesh ka siya labat shell ka. Biseder, biglal, anilo margisyo to baksya. Ulay, ani, uleget lamot. Tob, tesh ka siya labat shell ka. Tob, yan, natudara ba? Bye.